Hello sa tanan ni ana sadta. Ay nako. Baktas to the max na sadta ani. Maglakaw na punta ani. Gikan da ituod ta guys nag duty no ni trabaho ta dito sa poblasyon Alicia. So kanina nagsakay ta grila karon ni unong ta si highway banda kay sudlunon man ang amo ang panimalay diri sa Santo Niño Katipunan Alicia Bohol. Mao na nga niglakaw jud ko ani hinahinay kay kana bang o magpaabot ko og nga naay makasakay kog motor mosamot kog kalangan kay hapon na unya ang aho ang mga anak guys syempre narabo ko'y dala ring pasalubong nga chocolate cake charot diba kitang mga mamag yun nako ang atong unahon na labi nagmulakaw ko ako ug ato ko sa lungsod mupalit jud kog kanang na ako'y magasa para sa atong mga anak. Ganahan man na silang chocolate mo na nga nakap-decide ko mupalit og chocolate cake para sa ang mga anak charot bitaw. Tagsa ra jud ni ga tagsaon ra jud kaadto. Pero ako ra jud ning gilingaw-lingaw ni karon guys nga mag-istorya-istorya ninyo nga numan. Grabe gikapoy na jud ni akong tiil. Pero okay ra naman tay tiil nga magbaktas nga mulakaw. Okay ra jud kaayo kay ngano og maghulat lagi ta adto nako ano sa patakabot kagabihan ta diring dapita guys. Ingonan diri sa amo ang dapit sa amo ang probinsya, sa amo ang lugar diri dapita sa Santo Niño no Katipunan Alicia Bohol maglisod ta og wala tay ka galingong sakyanan walay ka galingong motor mao nang naman may motor tuod sa ang bana pero wala man siya kay naa sa work mao ni amo ang agianan guys mao ni medyo kuan ni siya di ba kay init na mong diring dapita sa mua wala pa nagulan-ulan usahay mo ulan ingon ana pero mao ni ang dalana din dapita sa mua man amo agian medyo kana dahang banda dapita di ana na mga daghang mga baka niha sa dapita mo na di ana so kana diha is kana sunset na hapon na jud niron guys hapon na ting panihapon na hapit unya mag-prepare pa man langit ng inigabot sa bay ani mag-prepare pa man para panihapon sa ato ang pamilya sa atong mga anak mao na nga ning hinay-hinay na jud taon kog lakaw ani guys kay ngano man og magabihan lagi ko naku ara ba koy ispat kay talilobat na bitaw no ako lang ilubos na nagod naho ning pag-istorya ninyo no salamat jud in taon sa tanan nga wala ni kana bang walay kupas nga ning suporta sa ho ang mga videos no sa reels tanan nga gihimo naho nga i-uploads na tanan daghang mo interacts tapos na mga mo engage na nadaghan sila dili ko mausa-usa mo naho tanan but honestly speaking thank you so much ninyong tanan gyud ninyong tanan wala kay dili man mo tagsa thank you very 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 much tanan and God bless everyone. I love you all.